guys, it's 45 days ready to harvest na po. Litos natin 14 pieces na lang guys. My goodness, ang lalaki. Wow, 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 wow. Mga bago tayo guys. Romaine, Red Rapid, ito guys, ang ganda nito guys. Oh my god, ang dako. Okay guys, so dako kayo guys naman. Oh guys, dako kayo guys.